नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज देखिबा रज पाई पोड़पिठा मु किपरि वेट ग्राइंडर रे ग्राइंडिंग करी कड़ाई रे करिवि। प्रथमे गोटिए बाउल नहीं जिबा सेही बाउल रे 2 गिना बिरी नहीं जिबा एवं ताकू भल्ल भावरे 3-4 थर सफा करदबा। सफा पानी आसीबा पर्यंत बिरी को भल से धोईदबा। पुणी सेही गिनारे चाउल 2 गिना नहीं जिबा ताकू मध्य सफा पानी आसीबा पर्यंत 3-4 थर धोईदबा एवं 4-6 घंटा पर्यंत बोतरेई देबा। भल से बोतरिले भल से ग्राइंडिंग होई थाए। बोतरिबा पोरे आउ धोइबेनी। बिरी एवं चाउल को एहीपरि बोतरेई रखिदबा एवं तार ही पानी रे ग्राइंडिंग करिबा। प्रथमे वेट ग्राइंडर रे बिरी पकाइबा एवं बिरी टिके ग्राइंडिंग हेबा पोरे पानी टिके देबा। गोटिए स्पाचुला किंबा स्पून साहाय्य बिरी गुड़िक तलकू पकेइबा। बिरी अधा ग्राइंडिंग हेबा पोरे चाउल पकेइबा। बेटर अधिक बहलिया हेले पानी देई देई ताकू जेते पानिया दरकार बेटर को सेतिकी पानिया करिबा। पत्थर रे पत्थर जेतेबेले घर्षण होइथाए कोनोसी जिनिस बटा जाए सेही खाद्य रो टेस्ट बढ़ी जाई थाए। शरीर एवं पेट पाई बहुत भल होइथाए। आगरे लोक पत्थर बा शिल पुआर व्यवहार करुथिले। ताहार स्वाद आमे एही वेट ग्राइंडर रे पाइबा। प्रथमे गोटिए स्पाचुला साहाय्य रे देखिबा बिरी आमर चिकण होइछि ना नाही। वेट ग्राइंडर रे ग्राइंडिंग करिबा पोरे बेटर को बेसी समय रखिबा को पड़िबनी। अल्प समय रखिले ताहा फुली जाई थाए। बेटर को एक पात्र को काढ़ी देबा एवं भल्ल रे फेंटी देबा। बेटर को 4-6 घंटा पर्यंत रखिबा। खरा दिन जल्दी फुली जाई थाए एवं खट्टा मध्य होई थाए। तेणु कम समय रखिले मध्य हेबो। एवं मु किछि इडली सुजी पकेई एही पोड़पिठा करिवि। देखंतु केते सॉफ्ट एवं नरम अछि। एहा आमे मिक्सर ग्राइंडर रे एमिति आमर हबनी किंतु वेट ग्राइंडर रे आपण इंस्टेंट ग्राइंडिंग करिकी इडली चकुली आपण करि पारिबे। देखंतु केते सॉफ्ट आउ जालीदार पिठौ बा बेटरटी होइछि। एही भली आमे फ्रेश रे पत्थर ग्राइंडर रे ग्राइंडिंग करी सबु जिनस खाई पारिबा। एहा द्वारा हमकू गैस्ट्रिक हेई न थाए। काहेकि एटा मु आउरी बहलिया करिछि। जदि आकु आउरी पानिया करा जाए ताहाले एई पात्रटी पूरा फुल हेई जिवो। देखंतु मात्र 2 गिना रे एते गुड़िए हेइछि। आमे बॉडी मध्य एही वेट ग्राइंडर रे करिकी बॉडी मध्य पकेई पारिबा। देखंतु मु राति सारा रखिनी सकाळे ग्राइंडिंग कली एवं किछि समय ही मु 4 घंटा खंडे आकु रखिछि एवं किछि इडली सुजी मु पकेई देइथिली। इडली सुजी टिके पकेइबा द्वारा आहुरी सॉफ्ट आसी थाए। एवं गोटिए प्यान नै जिबा। प्यान गरम होला पोरे गुड़ पकाई मेल्ट करिबा। गुड़ मेल्ट हेबा पोरे ताकू बहुत समय भल भावरे घांटी देबा जेमिति भल भावरे गुड़ मेल्ट होई जिवो। मेल्ट हेई गला पोरे किछि अळेइच 3-4टी अळेइच बास्ना पाई आमे पके दबा एवं फाळे नडिया नेछि ग्राइंडिंग कर देबे किंबा नडिया को कोरी देबे एवं छेना मु 200 ग्राम नेछि। छेना अधिका हेले बहुत भल होई थाए। एसबु पकाई काजू गोलमरीच तेजपत्र ए सबू को
ପକାଇଦେବା ଏବଂ 3-4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରକୁ ଭାଜିଦେବା। ତାର ପାଣି ଅଂଶ ଟିକେ ଶୁଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିଦେବା। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପୁର। ଏବଂ ଗୋଲମରିଚ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ହଜମ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲମରିଚ, କାଜୁ, ନଡ଼ିଆ, ଅଦା ଛେଚା, ଲୁଣ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବେଟରରେ ପକାଇଦେବା ଏବଂ ବେଟରରେ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିଦେବା। ଯେତେ ଆମେ ଫେଣ୍ଟିବା 2-3 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଭଲରେ ଫେଣ୍ଟିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ସଫ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୁଆ ଘିଅ 1 ଚାମଚ କିମ୍ବା 2 ଚାମଚ ପକାଇବା। ଏହା ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ବେଟର ସଫ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ବେଟରରେ କିଛି ଗୁଡ଼ ପକାଇବେ। ଗୁଡ଼ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ବେଟରଟି ଟିକେ ପାଣିଆ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟରେ ପକାଇବେ। ଗୋଟିଏ ନନଷ୍ଟିକ୍ କଡ଼େଇ ନେଇଯିବା କିମ୍ବା ତାୱା ନେଇଯିବା, ସେଠି କିଛି ଘିଅ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାଇଦେବା ଏବଂ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ ବେଟର ପକାଇବା, ତାପରେ ପୁର ଚାରିଆଡ଼େ ଟିକେ ଟିକେ ଦେବା। ତା ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ବେଟର ପକାଇ ତାକୁ କଭର କରିବା। ପୁଣି ଥରେ ତା ଉପରେ ନଡ଼ିଆ, କାଜୁ କିସମିସ୍, ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଯାହା ଆପଣ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ତା ଉପରେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ପକାଇବେ ଏବଂ ନଡ଼ିଆକୁ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେହି ମାପ ଅନୁସାରେ ତା ଉପରେ ନଡ଼ିଆ ପୁରକୁ ପକାଇ ସଜାଇଦେବେ। ମିଠା ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପକାଇବେ। ଚିନିରେ ମଧ୍ୟ କଲେ ହେବ। ଗୁଡ଼ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ, ତେଣୁ ଗୁଡ଼ରେ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଚିନିର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ପୋଡ଼ପିଠା ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ଘିଅ ଦେଇଛି, ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଅଧିକ ଘିଅ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ପିଠା କଡ଼େଇରେ ସେଟ୍ ହେଲା ପରେ ଗ୍ୟାସକୁ ପୁରା ସିମ୍ କରି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବସାଇବା। ତାପରେ ତା ଉପରେ ଘିଅ ଚାମଚେ କିମ୍ବା 2 ଚାମଚ ଆପଣ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଘିଅ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ପୋଡ଼ପିଠା ସଫ୍ଟ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ନରମ ରହିଥାଏ। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବସାଇଦେବା ପରେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଏବଂ ଘୋଡ଼ଣୀର ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ଥାଏ ସେହି ଫାଙ୍କାଟିକୁ କଭର କରିଦେବା ଏବଂ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ବସାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲିଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ପିଠାର ସାଇଜ୍ ଉପରେ। ଯଦି ଛୋଟ ପିଠା ବନାଉଛନ୍ତି କମ୍ ସମୟ ଲାଗିବ, ଯଦି ଟିକେ ବଡ଼ ପିଠା ବନାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏକ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ତାକୁ ସିଝିଛି ନା ନାହିଁ ତାକୁ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରୁଥିବା। ଯଦି ଛୁରୀରେ ଲାଗିଲାନି ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ପିଠାଟି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁରୀରେ ମୋର ଲାଗିନି, ତେଣୁ ପିଠାଟି ମୋର ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି ଟିକେ ଓଦା ଲାଗୁଥିବ ପିଠା, ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା କରି ରଖିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ପିଠାଟାକୁ ପକାଇ ଓଲଟେଇ ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ପୋଡ଼ିଛି। ପୋଡ଼ିଲେ ହିଁ ପୋଡ଼ପିଠା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ କାଟିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ସେ କାଟି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଫ୍ଟ, କେତେ ନରମ। ମାନେ ଆମେ ମିକ୍ସରରେ ଯଦି କରିବା ଏତେ ସଫ୍ଟ ଆସିଏନି ଯେତିକି ୱେଟ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ। ମାନେ ଏଇଟା ବାସି ବି ମୁଁ ରଖିନି, ମାତ୍ର 2-3 ଘଣ୍ଟା ରଖିକି ମୁଁ ଏଇ ପୋଡ଼ପିଠାଟି କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଫ୍ଟ ଆଉ କେତେ ସ୍ପଞ୍ଜି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନରମ ହେଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ୱେଟ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ପୋଡ଼ପିଠା
देह पाई बहुत हितकर होता है। देखंतु तार आउ गोटे साइड रे देखंतु एपट साइड को मध्य किछि गुआ घिओ देइकी ताकू पुणी थरे गुआ घिओ उपरे ओल्टेकी पकेଇବା द्वारा मध्य ऊपर अंशटी मध्य पोड़ी थाए, किंतु मु एतिकिरे काढ़ी देली। जदि चाहिबे ताहाले ऊपर भाग को मध्य घिओ देई पोड़ेई पारिबे। देखंतु केते सॉफ्ट हेछि। आपण डबल चाउल कले मध्य हबो। मु गोटे मापरे करिछि। देखंतु केते सॉफ्ट आउ मिठा भी आपण अधिक पुर मध्य देई पारिबे। लंबा लंबा करिकी नड़िया मध्य काटिकी देई पारिबे। रजरे एही भली पोड़ पिठा बनांतु एवं एंजॉय करंतु। बिरी आउ चाउलर पोड़ पिठा बनांतु, निजे खांतु एवं निज प्रिय जनों को दियंतु। रजरे जेते जहाँ पिठापना कले मध्य सबुठु अधिक खास होइथाए पोड़ पिठा। पोड़ पिठा देह पाई भल होइथाए एवं रज अछि निजे एही पोड़ पिठा को घरे बनांतु एवं निजर प्रिय जनों को खुआंतु। देखंतु मु सबु छोट छोट पीस करी काटी देली। एही पिठा गुडी को मु समस्तन को घरर सदस्य जेते सब काम करूचंदी समस्ते जी जी आसुचंदी समस्तन को मु यहाँ बांटीबी। जदि मोर ई भिडियोटी भल लगी थाए ताहाले निश्चय लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करदेवे। रहिली। ओम नमो नारायण।